बलूचिस्तान हुकूमत और धरना मुजाहिरीन में मुज़ाकरात कामयाब। वरसा ने मैयतों की तदफीन का ऐलान कर दिया। धरने के मकाम से तमाम जज़्द खाकी इमाम बारगाह वली असर मुंतकिल। मैयतों की आज सुबह 10 बजे तदफीन की जाएगी। धरना मुंतज़मीन का कहना है हमारे तमाम मुतालिबात मान लिए गए हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान वज़ीर आला बलूचिस्तान और वफाकी वज़रा के मशकूर हैं। डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने कहा शहदा की तदफीन होते ही वज़ीर आज़म इमरान खान कोयटा पहुंचेंगे। आर्मी चीफ भी हमरा होंगे। वज़ीर आज़म कई बार कह चुके बैरूनी ताकतें मजहबी फसादात करवाना चाहती हैं। वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी की धरना मुजाहिरीन से गुफ्तगू। कहा बहुत सारी क़ुव्वतें पाकिस्तान को आगे जाने से रोक रही हैं। इंटेलिजेंस इदारों ने बहुत से वाक़यात रूनुमा होने से कबल रोके। हज़ारा बरादरी से जारी जुल्म को इख्तिताम पर पहुंचना होगा। माजी में गवर्नेंस बेहतर होती तो बेगुनाह शहीद ना होते। यकीन दिलाता हूँ अब हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे। आपने बात मानकर हमें और बलूचिस्तान को इज्जत दी। वज़ीर आला जाम कमाल कहते हैं जिस निज़ाम में इंसाफ ना हो उसमें बरकतें नहीं होती। चीज़ों को मज़ीद बेहतर करने की कोशिश करेंगे। पूरी कोशिश है बलूचिस्तान का एहसास से महरूमी ख़त्म किया जाए। हमें ऐसे वाक़यात से सबक सीखना चाहिए। बार बार सोचना चाहिए क्या मसाइल हैं और उन्हें कैसे हल करना चाहिए। मच वाक़े में नाअहली बरतने वाले अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। हुकूमत और धरना मुंतज़मीन के दरमियान मुआहिदे की तफसीलात 92 न्यूज़ ने हासिल कर ली। वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान की सरबराही में खुसूसी कमीशन बनाया जाएगा। कमीशन 22 साल में हज़ारा बरादरी पर हमलों की तहकीकात करेगा। वफाकी और सूबाई सिक्योरिटी इदारे बलूचिस्तान में अमनो अमान की सूरत हाल का अज़ सरे-नो जायज़ा लेंगे। नादरा, पासपोर्ट, इमिग्रेशन दफातर में हज़ारा बरादरी को दरपेश मुश्किलात दूर की जाएंगी। लाहौर, कराची, कोयटा समेत मुल्क भर में धरने खत्म। मुजाहिरीन पर अमन तौर पर घरों को लौट गए। धरनों और मुजाहिरों की वजह से लाहौर में बदतरीन ट्रैफिक जैम रहा। गवर्नर हाउस चौक, इमामिया कॉलोनी, ठोकर न्याज बेग, फिरोजपुर रूट पर शदीद एहतजाज किया गया। लाहौर में धरनों की वजह से पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुअत्तल रही। सानेहा मच के मुल्जिमान की गिरफ्तारी पर इनाम मुकर्रर। CTD बलूचिस्तान के मुताबिक हमला आवरों की इत्तला पर 20 लाख इनाम दिया जाएगा। वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान ज़िया लांगू कहते हैं इंटेलिजेंस ऑपरेशन शुरू हो गया। दहशत गर्दों को गिरफ्तार करके कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। उधर सिंध रेंजर्स का अमनो अमान की सूरत हाल पर इजलास। सानेहा मच समेत मुख्तलिफ सिक्योरिटी उमूर पर गौर किया गया। वज़ीर आज़म ने बेहिसी और इंसानियत से आरी बातें की। मरियम नवाज ने कहा ब्लैकमेलिंग वाला बयान सुना तो दिल दहल कर रह गया। लवाहिकीन पर क़यामत टूटी और आपने लाशों से जिद लगा ली। कोयटा धरने में करबला जैसा मंजर देखा। कुछ ख़वातीन ने बताया कि उनके घर में कोई कमाने वाला नहीं बचा। मुतासरीन कुछ मांग नहीं रहे। कहते हैं दस्ते शफ़क़त रखा जाए। आपको कौम को जवाब देना पड़ेगा। हज़ारा बरादरी के गम में शरीक होना आपका फ़र्ज़ है। इंसानियत से आरी तो सियासत चमकाने वाले हैं। वज़ीर इत्तलाआत शिबली फराज ने ट्विटर पैगाम और 92 न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा ब्लैकमेलिंग का लफ्ज़ हर मामले पर सियासत करने वालों के लिए इस्तेमाल किया गया। बदकिस्मती से मरियम नवाज सियासत कर रही हैं। ये कौन होती हैं? वज़ीर आज़म को बताएं कि उनको क्या करना है। सियासी मुनाफिक अपने झूठ में ही पकड़े जाते हैं। हुकूमत इस्लामाबाद में एहतजाज और धरनों से निमटने के लिए मुतहर्रिक। क्लर्क्स, पेंशनर्स और लेबर यूनियंस के धरनों से बचने के लिए इक़दामात मुकम्मल। वज़ीर दाखिला ने मुतल्लिका वज़ारतों और सूबाई हुकूमतों को मुरासला भेज दिया।
خیبر پختونخوا میں کلرکس، پینشنرز، لیبر یونینز کے مسائل کے حل کے لیے کمیٹی تشکیل دے دی گئی۔ اسامہ ستی کا قتل، حکومت نے متاثرین کے مطالبات مان لیے۔ ضلع انتظامیہ نے جوڈیشل کمیشن کے قیام کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج پر مشتمل جوڈیشل انکوائری کمیشن قائم کیا جائے گا۔ قتل میں ملوث 5 اہلکار پولیس سروس سے برطرف۔ اسلام آباد نے اسامہ کے والدین اور دیگر شہریوں کا مظاہرہ۔ اسامہ ستی کے والد کہتے ہیں پولیس قاتل اہلکاروں کو بچانے کی کوشش کر رہی ہے۔ پنجاب کے میدانی علاقوں اور بالائی سندھ میں دھند، لاہور سے پنڈی بھٹیاں، خانیوال سے ملتان اور ملتان سے رحیم یار خان تک موٹر وے دھند کی وجہ سے بند۔ موٹر وے پولیس کی شہریوں کو غیر ضروری سفر سے گریز کرنے کی ہدایت، فاگ لائٹس استعمال کرنے کی ہدایات۔ سابق گورنر سندھ، نامور طبیب، مصنف اور سماجی رہنما حکیم محمد سعید کا یوم پیدائش۔ حکیم سعید 9 جنوری 1920 کو دلی میں پیدا ہوئے۔ طب و حکمت، عالمی ادب اور دیگر موضوعات پر 200 سے زائد کتابیں لکھیں۔ ستارہ امتیاز اور نشان امتیاز سے بھی نوازا گیا۔ 17 اکتوبر 1998 کو کراچی میں شہید کر دیا گیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے ایک اور مشکل تیار۔ ڈیموکریٹس نے مواخذے کے لیے قرارداد کا ڈرافٹ بنا لیا۔ مسودے کے مطابق ٹرمپ نے جان بوجھ کر امریکیوں کو کیپٹل ہل پر حملے کے لیے اکسایا۔ ڈونلڈ ٹرمپ امریکی اداروں اور قومی سلامتی کے لیے بڑا خطرہ ہیں، جلد عہدے سے برطرف کیا جائے۔ مواخذے کا مسودہ پیر کو ایوان نمائندگان میں پیش کیا جائے گا۔ ادھر ٹویٹر انتظامیہ نے صدر ٹرمپ کا اکاؤنٹ مستقل طور پر معطل کر دیا۔ ایران کو جوہری معاہدے میں امریکہ کی واپسی کے لیے جلدی نہیں۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کہتے ہیں اسلامک ریپبلک پر لگائی گئی پابندیاں فوری طور پر ختم کی جائیں۔ پابندیاں ہٹانے کی صورت میں امریکہ کی واپسی ممکن ہو سکتی ہے۔ ادھر ایران نے ایک اور زیر زمین میزائل بیس کا افتتاح کر دیا۔ ہوگی پھر چھکوں چوکوں کی بہار۔ پی ایس ایل کے 6 سیزن کے شیڈیول کا اعلان کر دیا گیا۔ کراچی اور لاہور 20 فروری سے ایونٹ کے 34 میچز کی میزبانی کریں گے۔ افتتاحی میچ میں دفاعی چیمپئن کراچی کنگز اور کوئٹہ گلیڈیٹرز مد مقابل۔ فائنل 22 مارچ کو لاہور میں کھیلا جائے گا۔ اور پاکستان فلم انڈسٹری کے سلطان راہی کی 25ویں برسی۔ پاکستان کے عظیم فلمی ہیرو کو 1996 میں گجرانوالہ کے قریب ڈکیتی مزاحمت پر قتل کیا گیا۔ 1972 میں بطور ہیرو پہلی فلم بشیرہ ریلیز ہوئی۔ شیر خان، مولا جٹ، سالہ صاحب، آخری جنگ اور شعلے سمیت 804 فلموں میں کام کیا۔ لاہور میں شاہ شمس قادری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کے قریب آسودہ خاک ہوئے۔